ngal gomɗinal amanan nas ngal sahaba ɓe gomɗini gaaluɓe lando ko lando ina wiya ko une phrase interrogative jumlatum istifamiyat gaaluɓe lando anuminu e men hooloto min gomɗinay ka wano ma ngal gomɗinal amana sufangal ɓen jofoɓe gomɗini sahabaɓen ɓe falaka ko weeli e fusu ala hey so accumi yetoma innam ko kamɓe homo sufani on jofoɓe walakin kono la yalamuna ɓe anda way zala si ɓe fotti allah zina ɓe amanu gomɗi gaaluɓe amanna min gomɗini si ɓe fotti e julɓe mi wi ɓe amen menen komin julɓe wontanara an bekkel en wiyarto gueda nous sommes ensemble way za kalaw si ɓe yeeyi noon ila chayatinin ka seytaneji maɓɓe ɗi woni toon gaaluɓe a innama akum menen meɗe wondi e mongoy nane o yiidimen e julɓe ɓen kono innama nahanu mustasiuna men jala e woni julɓe ɓen allahu allah yastasibi nane wi allah jalitotoɓe allah mara hunduko allah yoɓayɓe ko ɓe jali julɓe ɓen kon waya muddum o juutinana ɓe fitukyani bewre maɓɓe hara ɓe perdata ɓe nawnata ya'mahuna hara hiɓe paniki hiɓe wembi ɓena ɗiɗo cuuɗi fuuti ɗeɗo otoje fuuti ɗiɗo bagiji fuuti ɓe jokka ɗum ɓe acca ko ɓe tagira fi mum kon dewal allah ulaika allazina ko ɓen ishtara wuddolalata soodi majjere nden bil huda acci peewal ngal famara biyat tijaratum on commerce mo ɓe waɗi noon addali tono wama kanu muhtadina ɓe feewali masalhum exemple maɓɓe misal maɓɓe ka no wayi masali wa misal allah on istaw ɓadanaran huɓɓuɗo yiite falamma adaat ma hawlaw singe yiite jalbini takko makko zahaballahu na allah naɓi binurim daygu maɓɓe ngu watara kam o acciɓe fi zulumatin e nder niɓe la yubsiruna ara ɓe yiyata wono aywa si goɗɗo waɗi business wano gandal o heɓi ma jawdi o heɓi o heɓa ɗum ɗon ha o gayna o bewa wo si allah ñawini on tima warimo ko noon misalngal yahay summum ko ɓe faaɗuɓe waaju nattata toon buku mum ko ɓe mbobiɗuɓe ko ɓe wolta kon ata no hawni ɓe inna mi isa ala baba donc ɓiɗɗo allah yunko ɓe bumɓe ɓe taskotako fahum kamɓe la yarji'una ɓe accata bonkikinɓe arta ka peewa ay aw maɗum masaluhum kadi c'est ça masalum aw maɗum masalum misal maɓɓe ka no way soyibi wa duulere mina sama wonde ka asama fihi zulumatum hara niɓe no e nden duulere wara ɗum e digge wa barɗum e maƴƴe yaj'aluna ɓe ukka asabiyam kolli maɓɓe ɗin fiyazanim ka noppi maɓɓe mina sawa kulol digge ɗen hasaral mawti kulol may wo ko goɗɗo hoolorta goɗɗo goo ma sanamuru acca allah no wayi wasi hino parñitade ko goɗɗo ƴettata kolloye mum koye ukka ka noppi tu vois est ce que ɗum haɗay décharge électrique est ce que ɗum haɗay parñito ko goɗɗo goo hoolorta goɗɗo ma hoolora goɗɗum no wayi wako parñitoto goɗɗo ukka kolloye koye ga allah accata misal wo o waɗay mo be yeru hakkille mum ki ɓe waɗe yaj'aluna ɓe ukka asabiyam kolli maɓɓe ɗin fiyazanim ka noppi maɓɓe mina sawi kulol digge ɗen hasaral mawti kulol mayde walla allah muyitum ko jeeruɗo bil kafirina hefer ɓen fi maɓɓe majjamo yakadul barɓu pate wi no do'a maƴƴe ɗen ko en geray waɗen de phrase nominative hara ko inde nden fuɗɗoɗen sina ɗum nanotako a wowlaygo ma kadi wowlen tukuleur haray no kaniya no ɗaɓa maƴƴe ɗen ko do'ugol woni yakadu ɗaɓɓugol ko do'a ɓenna oto liiƴi ha do'iyande o nawni ha do'i mayde ko noon wiyete kaada yakadul barɓu maƴƴe ɗen do'a donc albarɓu maƴƴe ɗe yakadu do'a si ɓe huliɗe ɓe acci allah yaktafu kutagol absaram gite maɓɓe ɗen kullama a do'a lam tuma wo jalbaniɓe machawɓe ya fihi e ko jalbi kon kono ko misal tun ɗum ɗo waɗa za aslam alam si niɓɓitaniɓe gamuɓe daro ça veut dire bewɗo ko yeri wo ko allah muñanimo o bewa si allah monanike mo halkimo o waɗa ko allah faala kon ko ɗum woni ɗum ɗo walla inchallah si allah no faalano fewndo ɓe ukkayno kolli maɓɓe ɗin ka noppi la zahaba o mehayno bisamɗin noppi maɓɓe ɗi wabsari me gite maɓɓe ɗen inna allaha allah inna allaha allah inna harfu tawkid wa nasb allah ismu ceerno kor allah ismu inna mansubum bi fatatin zahirin ayna al khabar ko kadirum inna allaha qadirun ko wawɗo ala kulli shay'in ko woni o dieu est omnipotent hay fuu so ronka ko noon nahaw tigi tigi yahata inna harfu tawkid allah ko ismu inna khabar inna on ko qadiru ya ayuhannas ko no yejjitoɓe maayay ɗum ko enen ubudu rewe maccane rabbakum jeyɗon on allah si ko on khalaqa kum tagi on tini ɗo kadi wa khalaqa
c'est ça ina wallazina to wa khalaqa o tagi allazina be min qablikum adami mama soromo la'allakum bela jon tattabuna hulaymo allazi kon jala lakum wadani on al arda lendi firashan tapi wa ja'ala lakum o yikati c'est comme ça qu'on lit yeah il faut être pédagogue wa ja'ala lakum wadani on kadi asama bina amma do anzala ina o jippini ko musidɓe men soso ɓe wiyata tune bara goro ndiyan ɗan jippike wa anzala o saƴini on a le verbe et le sujet fiilu e fa'ilu ayna al mafulu e le complément ma an ndiyan wa anzala o saƴini ma an ndiyan mina sama yettiɗan wata wi o jippini ndiyan aray ɗa wawi wa mo wata pula wa anzala o saƴini ndiyan koyo saƴi c'est un liquide wa anzala o saƴini ay le sujet est là huwa lui ma andiyan du mina samay des cieux fa akhraja bi o fudiniri dan nayo yi o yaltiniri dan o fudiniri dan mina samarati pijiri moji fonye nyebbe kappe ainsi de suite rizq allakum arsiki on dum fala tajalu lillahi wa ton wadan alla anda dan kafidabe derivo wonde himo o atoroto mo so wada sitawi nebi to ya yahu goddo go wadan ara wadani mo derivo kafidabe wa antumara ono la ta'lamuna haydon andi an la nidda lahu ala rival kanko tungaynata kanko tun wa in kuntum so woni fi raybin don sikkiti mimma wal quran nazzalna mo min jippini ala abdina e o jiado amen so wi muhammad inventule fatu onon adde bi suratin cortewol gotol suratol gotol min misli sifa al quran parce que sankatu temedre sappoina corteji di joni muhammad inventi muhammad awa d'accord no joji onon moƴƴine goto ɓe moɓuno tous les philologues arabes wawɓe luka arabe ɓen fof ɓe moɓidirnoɓe kono ɓe wawano moƴƴingol hay huntere hay peccum gotu e alqur'an ɓe tawno ɓe eɓɓata donc fatu onon adde bi suratin cortol min misli sifa wa alqur'an waddu not don shuhada akum seedi tantoɓe on ɗum ɓe min dunillahi harayna allah en kuntum sadigina siko gonga wowluɗo wonde muhammadu en vantunde fa in lam tafalu ina son waɗali c'est ça il faut connaître la terminologie des mots leur typologie ko firi kon fa in lam tafalu son waɗali wa lam tafalu o waɗata qu'est-ce que c'est que ça fa in lam tafalu son gomɗinali ka adnaga wallan tafalu on gomɗino tala kara jaɓe haray laawiki voilà fattaqu ɗo kadi minni on ne traduit pas le coran on l'interprète hina ya firu ko windi kon ko ɗon satti e alquran on ko ya wowlu ko gasata kon ko kulol i attaqwa ko kulol me ɗo gasata fattaqu hule annara joyite ngen na yite ngen hulete nde ɓe innunoɓe sunna ibrahim ɓe lebbi ɓe waɗi pelli leɗɗe wa leɗɗe fuuru biriki ɓe bugimo nder ton allah daali yanaru kuni barda wa salama ala ibrahima wonni yo taw ko jangol tawata ibrahima toon de sina ɗum mi lettete a yiide donc hina yiite ngen hulɓini allah wiyata yen hul goɗɗo fi taɓowa ko kulol allah tun il faut connaître la typologie des mots honde tuma ɗi firete et éviter l'homonymie tokora yagal ngal pertotoɗa nini wawa jadaka o taguma d'accord wonde aray wawa jadaka o tawma mais ɗo wawa jadaka o taguma dollan ko a majjuɗo fahada wawa jadaka o taguma ko halaqaka on ɗon firete nafi wajada ko tawi tumi allah no woodi ko gasantawa par ce que so taw haray ko goɗɗo additino tu vois donc hina ko woni wo na ya maƴƴitum an majnunum ko feetuɗo wonde majnunum ko ɗawaɗo amma an tawanal bi majnunum ɗawaɗo bi nimati rabbika moƴƴere jomma wonde ɓen noon innahu muhammad majnunum ko feetuɗo kono koko gasata ton sina an haray message allah mo yamire ye yettin on de marsani fa in lam tafalu son gomɗinali ka adnaga wa lan tafalu on muk lan ko muk on gomɗinoyta lakara jaɓe fattaqu hule annara joyte ngen allah ti ngen annasu ko heferɓe ɓen wal hijaratu e kaaƴe sana muɗe waɓudu ange huɓɓitiroyte carmalli ɗin ko heferɓe ɓen e statue ji ɗin uydat ko nge préparana ko nge marana lil kafirina ko heferɓe ɓen konto en feƴƴino kerene allah daali wa ya muhammad ko ayo muhammad bashir weltin allazina ɓen amanu
hooli ɓelan hooli ko annabajo amilu salihat ɓe huwi ko moƴƴi kon ɓe acci ko boni kon la talbisa fi din jiiɓidirgol ala ayi ɓe huwi ko moƴƴi kon ɓe acci ko boni kon humpituɓe anna lahum yiɓe marana jannatin aljannaji diwen al anharu ɗi canɗi tajri ilata min taati aleymu kono sa wi jannatin aljannaji tajri no yila yiilo min taati aley majji al anharu calluɗi qu'est ce que j'ai dit rien fusfillotako weltimɓe anna lahum ɓe mari jannatin aljannaji al anhar ɗi canɗi tajri ilata min taati aleymu donc andi ko étage o ɓe geru denaɗo ya o aljanna ko étage hara noon canɗino illa ley étage o kullama rizqutuma o ɓe arsika minha na ton minha ko iwi ka aljanna ton min voilà ko extraction min ko fi ha woni ton minha ko iwi ton ara ko goyaɓe ma poomi ko tetta to risqan arsi min samaratin dimɗe risqan arsi hara koko rimi tuma o naadaɓe aljanna ɓen nelda ɗum ɗaluɓe wi hasallazi ko ɗum tigi rusiknamen alsikano min qablu ado ɗum ɗo naane min addanano poom kono ko sifa nde tigiri si toɓɓunno ɗon harano e ndeya kadi ɗum fof ko waɗangolɓe plaisir welo quoi wawtubiɓe addante ɗum mutashabihan harano nandi walla hum ɓe mari fi ha ka aljanna ton aswajum sonnaɓe mutahharatun laɓɓinaɓe wa hum kamɓe o yi woni mubtada la tribu khabar o le sujet ko khaliduna ko ɓe luttoɓe fi nder ha aljanna o eyi min koko iwi min ɓe wawi fottude ɗo joni wiya abdoullah mi jiita min ayna jiita min na jiitu min hoore hollande ayi min ko iwgol fii ko nder ton kono na en firu min ha fii ha ton fof ko gotum na gotum koko ɗum ɓe nata ɓena une préposition de temps et de lieu na ko ɗon haali ne awa du'an en ceerne إنك لا تخلف الميعاد اللهم أنت بهوائجنا عليم على قضائها قدير وكم عليها بقضائها يا قدير يا ميسر كل أمر يسير وأنت يسير كل أسير وأنت يسير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.